Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Kada na globalnoj sceni prekipi preko svake mere, svaka proklamovana crvena linija prestaje da bude diplomatski izraz i postaje okidač za događaje čije razmere niko ne može unapred da izračuna, a trenutak u kojem se zaoštravaju odnosi na svim frontovima pokazuje da više nema nazad. Prema navodima brojnih medija, političkih analitičara i vojnih izveštaja, Putinovo strpljenje je konačno puklo, a vesti koje pristižu iz minuta u minut potvrđuju da je Moskva rešila da pređe na potpuno novu fazu delovanja. Zapadni centri moći sada sa strahom postavljaju najhitnije pitanje: ko zapravo posjeduje Crno more? Dok se zvaničnici u Briselu i Vašingtonu preslišavaju, ruska strana otvoreno poručuje da je strpljenje isteklo, a ekonomske, vojne i geopolitičke posljedice ovog preloma tek će se osjetiti u punoj snazi. I tu dolazimo do ključne stvari koja objašnjava kako smo uopšte došli do ove tačke usijanja. Prema dostupnim informacijama i analizama koje prenose regionalni portali, sve je počelo onda kada je Kijev namerno eskalirao svoje operacije, najavljujući novu fazu pritiska i terora. Tog 25. juna ukrajinski vrhovni rukovodilac Volodimir Zelenski odobrio je plan za 40-dnevnu operaciju pod nazivom Operacija uticaja, nakon što je prethodno saslušao poverljivi izveštaj vršioca dužnosti šefa službe sigurnosti Ukrajine general-majora Jevgena Hmareja. Taj plan je prema navodima i saopštenja obuhvatao sve obuhvatne mere, uključujući dugoročne i srednjoročne sankcije, ali i udare na ruske snage daleko izvan linije fronta. Zelenski je na svom Telegram kanalu otvoreno objavio da je odobreno 40-dnevno delovanje s ciljem posticanja bržeg završetka rata pod uslovima koje Kijev smatra pravednim, ali su ti potezi u Moskvi protumačeni kao direktan poziv na radikalnu eskalaciju. Međutim, sukob se seli na nivo koji prevazilazi sve dosadašnje okvire. Kao direktan odgovor na kijevske provokacije, Rusija je pokrenula masivne i razornije udare nego ikada pre, napustivši sopstvene dosadašnje zabrane i usmerivši vatru na celokupnu centralnu logističku mrežu neprijatelja. Prema izveštajima novinara Igora Bondarenka sa Carigradskog koledža, OSINT stručnjaci su detaljno izbrali preko 30 moćnih raketa ispaljenih u jednom talasu, od kojih je čak 10 pripadalo hipersoničnim sistemima Cirkon, koji ne ostavljaju prostor za odbranu. Sa druge strane, ukrajinski izvori su tvrdili da su napadima korišćenja i severnokorejske rakete tipa KN-23 i KN-24. Istovremeno, zapadna štampa se usijala od izveštaja glavne obaveštajne uprave Ukrajine o navodnom dolasku i raspoređivanju specijalne severnokorejske raketne jedinice poznate kao 112. raketna brigada, koja navodno broji 90 pripadnika, 6 lansera i pozamašan inventar balističkih projektila. Pritisak na ukrajinsku stranu postao nesnosan, pogotovo uzimajući u obzir da je njihov protivvazdušni odbrambeni sistem bio potpuno oslabljen i nesposoban da zaustavi nalet. Saveznici Kijeva iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država jednostavno nisu uspjeli da obezbede dovoljno količine presretača za sisteme Patriot, što je ostavilo nebo potpuno otvorenim. I dok su rakete parale nebo nad prestolicom, ruska vojska je izvela ključni manevar na pomorskom planu, efektivno blokirajući ukrajinske luke Odesa i Nikolajev, preko kojih se godinama odvijao glavni dotok zapadnog naoružanja pod maskom humanitarnih koridora. Bivši analitičar CIA, Scott Ritter, podsjetio je javnost da je Rusija ranije iz humanitarnih razloga svesno tolericala prolazak brodova sa žitom, iako je dobro znala da se ti isti brodovi vraćaju krcati oružjem. Sada je, međutim, ta tolerancija nestala. Moskva, prema Ritterovim rečima, nikada nije imala za cilj potpunu vojnu okupaciju cijele teritorije, već okončanje sukoba pod sopstvenim uslovima, ali pošto je Kijev izabrao da mušle i krši pravila,
ruska država je skinula rukavice. Poznati analitičar Jegor Mislivec je sve ove poteze sumirao rečima da je Putinovo strpljenje defektivno puklo, naglasivši da Crno more od sada pa u buduće pripada Rusiji i da Ukrajina više nikada neće imati slobodan pristup ovim vodama, jer ruska strana nanosi udarce koji se pamte. Ministarstvo odbrane Rusije je u isto vrijeme potvrdilo da pod Odesom gore 3 natovorena broda oružjem, čime je stavljena tačka na brojne dosadašnje sumnje o efektivnosti pomorske blokade, tvrde iz Moskve. Ali baš tu nastaje problem širih razmjera, jer dok se situacija na crnomorskom ratištu zaoštrava, na hiljade kilometara dalje odigravaju se potezi koji ostavljaju bez teksta i najiskusnije posmatrače. Prema detaljnim analizama kineskog lista Baiyahao, Vladimir Putin je iznenada i bez ikakve najave premestio i rasporedio čak 13.000 vojnika na lokacije gdje ih protivnici apsolutno nisu očekivali. Dok je celokupna svjetska javnost pratila zapadne granice i dešavanja u istočnoj Europi, ruska pacifička flota je pokrenula gigantske vojne manevre u vodama Japanskog mora, Ohotskog mora i severozapadnom delu Tihog okeana. U ovim pomorskim i vazdušnim vežbama učestvuju desetine modernih aviona, borbenih helikoptera i moćnih ratnih brodova, što je kod kineskih analitičara izazvalo divljenje, a kod zapadnih stratega paniku. Zapadni krugovi su naime dugo živjeli u ubedljivoj zabludi da je stalno učešće Moskve u ukrajinskom sukobu potpuno iscrpilo njene resurse, pa su Washington i Brisel ubeđivali svoje saveznike, a naročito Tokio, da je ovo jedinstvena prilika da izvrše pritisak na istočne granice Rusije i ponovo otvore pitanje takozvanih Kurilskih ostrva. Međutim, ovi iznenadni manevri ruske mornarice razbili su te iluzije u paramparčad, poslavši jasan i zaglušujući šamar svima koji su računali na iscrpljenost i slabost Kremlja. A da se sa ovim vežbama ne šali, pokazala je i bojeva paljba u praksi. Posada napredne korvete Grem Jašči izvela je uspješno lansiranje visoko precizne krstareće rakete tipa Kalibr iz voda Abijanskog zaliva. Projektil je prešao tačno 1300 km pre nego što je sa apsolutnom preciznošću pogodio zadatu metu na kamčatskom poligonu Kura. Poruka upućena vlastima u Japanu bila je više nego providna i direktna. Svaka eventualna provokacija ili pokušaj prekrajanja granica na Dalekom istoku naići će na trenutni i razorni odgovor po vojnu infrastrukturu onih koji se usude da pređu crtu. U tom preplitanju, dragi gledalci, ništa manje napeto nije ni u Europi, gdje se paralelno vodi bitka na polju politike, identiteta i migracija. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicionu saradnju sa stranim zemljama, Kiril Dmitrijev, objavio analizu o migrantskoj politici Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva, koja je u rekordnom roku sakupila preko 1 milion pregleda na platformi X. Dmitrijev je povukao snažnu i beskompromisnu paralelu između savremene Europe i istorijskog pada Rimskog carstva, nazvaši to svoj tekst Varvari na vratima, 410 godina nove ere u odnosu na današnjicu. Uz objavu je priložio upečatljiv kolaž koji kombinuje čuveno umetničko delo Tomasa Kola Uništenje iz serije Put carstva i savremene dramatične snimke sa obale španske enklave Ceuta u Severnoj Africi, gdje hiljade ilegalnih migranata svakodnevno pokušava da probije granične barijere. Time poslata poruka da greške koje su razorile drevni Rim danas sa identičnom destruktivnom snagom prete savremenim evropskim strukturama. Dragi gledalci, ova objava se vremenski poklopila sa ključnim unutrašnjim potezom Kremlja, budući da je samo dan ranije predsjednik Vladimir Putin potpisao i odobrio zakon, kako smo prenosili, kojim se strogo i bez izuzetaka zabranjuje dodeljivanje ruskog državljanstva ili prava boravka stranim licima i licima bez državljanstva koja imaju kriminalni dosije u Rusiji ili inostranstvu. Dok evropske metropole muku muče sa unutrašnjim bezbednosnim izazovima,
zvanična Moskva povlači oštre, suverene poteze koji naglašavaju apsolutnu kontrolu nad unutrašnjim poretkom države. A kada se ovi silni tokovi od razornih udara na ukrajinsku logistiku i pomorske blokade Crnog mora preko demonstracije sile Pacifičke flote na Dalekom istoku i slanja raketa dugog dometa pa sve do dubokih upozorenja o sudbini evropskog kontinenta spoje u jednu celinu, jasno je da prisustvujemo trenucima koji menjaju tok istorije pred našim očima. Svi ovi akteri, od najvećih svetskih sila i armija, preko obaveštajnih službi i međunarodnih medija, pa sve do običnih ljudi koji trpe teret ovih odluka, upleteni su u nemilosrdan lanac događaja čiji se kraj još uvijek ne nazire. Ljudi, u međuvremenu mi je palo nešto na pamet vezano za ovu temu, tačnije vezano za sve ove akcije koje Rusija sprovodi i na Dalekom istoku i na Bliskom istoku. Znamo svi da je Ruska federacija ogromna zemlja. To je država u kojoj, slikovito rečeno, sunce gotovo da i ne zalazi. Ogromna teritorija, ogromni resursi, veliki broj ljudi, velika vojska, veliki broj rezervista, sve to sjajno. Ali, iskreno da vam kažem, meni kao autor ove priče, jedna stvar i dalje nije sasvim jasna. Kako Rusija uspeva da sve to izdrži? Znamo da već godinama vodi veoma zahtevan rat u Ukrajini. To je ogromno opterećenje za svaku državu, bez obzira koliko bila velika. Troše se ogromna sredstva, tehnika, ljudstvo, logistika i sve ono što prati jedan ovakav sukob. Ali, sa druge strane, pogledajte šta se dešava. Istovremeno gledamo redovne vojne vežbe na Baltiku, pa onda Dalekom istoku, na Pacifiku, pa u Aziji, pa zajedničke vežbe sa raznim državama. Gotovo da nema dela svijeta gdje se s vremena na vreme ne pojavi neka vest da Rusija učestvuje u nekoj vojnoj aktivnosti ili velikoj međunarodnoj vežbi. I sada se čovjek zapita, kako je to moguće? Ne pitam ovo da bih nekoga hvalio ili kritikovao. Pitam kao autor ove emisije i kao neko ko pokušava da razume celu sliku, jer, po mom mišljenju, sve to košta ogromne pare. Samo organizovati jednu veliku vojnu vežbu nije ni malo jeftino. Tu su brodovi, avioni, gorivo, municija za obuku, prevoz ljudi, održavanje tehnike, logistika i još mnogo toga što mi kao obični građani možda i ne vidimo. A onda pogledajte koliko takvih aktivnosti imaju tokom godine. Zato bih volio da čujem vaše mišljenje. Da li je Rusija zaista toliko ekonomski i vojno jaka da može sve to da finansira bez većih problema? Ili možda postoje neki drugi razlozi koje mi ne vidimo? Možda je njihov sistem drugačije organizovan? Možda su prioriteti države potpuno drugačiji? Možda imaju resurse koji omogućavaju da takve stvari funkcionišu mnogo lakše nego što nama izgleda? Ne znam. Zato i razgovaramo zajedno. I još jedna stvar koju sam skoro zaboravio, Afrika. Kada pogledamo afrički kontinent, godinama slušamo razne informacije o ruskom utjecaju u pojedinim državama. Spominjale su se privatne vojne kompanije poput poznatog Wagnera, saradnja sa pojedinim afričkim državama, rudnici, prirodna bogatstva, dijamanti, zlato i mnogi drugi resursi. Sve su to teme o kojima se dosta govori. I opet dolazimo do istog pitanja. Kako jedna država uspeva da bude prisutna na toliko različitih mjesta u isto vrijeme? Naravno, svi znamo da Rusija nema vojne baze širom sveta kao što ih imaju Sjedinjene Američke Države. To je potpuno jasno i to nije nikakva tajna. Ali opet, gdje god pogledate, Rusija na neki način jeste prisutna. Negdje kroz vojnu saradnju, negdje kroz ekonomiju, negdje kroz diplomatiju, negdje kroz energetiku, negdje kroz zajedničke vojne vežbe, negdje kroz bezbednosnu saradnju. I upravo zato mi je cijela priča veoma zanimljiva. Čovjek jednostavno mora da se zapita kako sve to funkcioniše. Da li u pitanju dugogodišnje planiranje? Da li su u pitanju ogromni prirodni resursi? Da li u pitanju način na koji je organizovana država? Ili je možda istina negdje između svega toga? Upravo zbog toga bih voleo da čujem vas. Vi ovdje u komentarima često napišete informacije koje mnogi od nas prvi put pročitamo. Neko ima iskustva, neko je pročitao neku knjigu, neko prati vojnu tematiku godinama, neko prati ekonomiju, neko geopolitiku. I zato mislim da bi bilo zanimljivo da svi zajedno malo prodiskutujemo ovu temu. Šta vi znate o svemu ovome? Kako vi gledate na cijelu ovu situaciju?
Da li mislite da Rusija zaista može dugoročno da izdrži ovakav tempo? Ili smatrate da je sve ovo deo mnogo šire strategije koju mi trenutno možda ne vidimo u potpunosti? Baš me zanimaju vaša razmišljanja. Naravno, trudimo se da razgovaramo kulturno i sa poštovanjem, bez vređanja i bez nepotrebnih rasprava, jer upravo kroz različita mišljenja možemo svi nešto novo da naučimo. Ljudi, pišite slobodno što mislite, jer iskreno volim da pročitam vaše komentare. Često upravo iz vaših komentara dobijem ideju za neku novu emisiju ili novu temu koju posle zajedno obradimo. Hvala vam što ste odvojili vreme da pogledate ovu emisiju do samog kraja. Ako vam se dopao današnji video, podržite kanal jednim lajkom, prijavite se ako već niste i uključite zvonce i obaveštenja kako ne biste propustili naredne analize i najvažnije vesti koje zajedno pratimo iz dana u dan. Čuvajte sebe i svoje porodice. Želim vam svako dobro, puno zdravlja, mira i sreće. Vidimo se vrlo brzo u narednoj emisiji. Živi i zdravi bili.